Da, wir brauchen eine kleine Reparatur. Пушки слушаю. Бою готов. Добро. Da, Punkt, schaut aus. Zwei Ballern noch. Так точно. Занимаю позицию. Горит! От позиция. Это можно. Бою готов. So, jetzt haben wir. Исполняй. Wie schaut aus? Neue Anweisung. Jeder wieder fit. Готові. Ага. Батарея на связи. Приказ ясен. Батарея. Da, sie hoppeln da rum. Diese Bauern. Ja. Verhüt aber. 5 Auswelle. Dem Gegner geht die Puste aus. Mir noch nicht. Есть. Пехота на связи. Это можно. Готов. Есть. Da, wir nur mal die Blicke schweifen. Пехота на связи. Sehe mir, wenn's jemand. Пехот не подведет. Арт-позиция. Так точно. Da runter, Panther. Маневру готов. Арт-позиция. Так точно. Пушки слушают. So, der Panzer hat sich verabschiedet. На связи. Так точно. Пушки слушают. Арт-позиция. Да, командир. Занимаю позицию. Ja, der will ich. 50. Да, командир. Warte, ich Taurus. Пушки слушают. Артиллерия на связи. Komm, da hinten. Ну, приказано. Ja. Mal wieder ein bisschen frech, Hüb. Jetzt aber. Занимаю позицию. Артиллерия на связи. Есть. Du bist ja Сделаем. Маневру готов. Батарея на связи. Есть. Бою готов. Маневру готов. Делай. Добро. Weiter, nochmal gleich. Und der Rümm braucht eine Reparatur. Was ist das da? Verstärkung, das trifft sie gut. Тут. Ага. Батарея. Aber hallo. Das südliche Dorf. Aha. Bummel, rennen auf. Gibt den Gegenangriff. Есть. Pass auf, genug Panzer oben, gell? Auf Reserve. So, bräuchte erstmal ein paar Freiwillige. You orders? Roger that.
Wen da drin? Sir. Sniper, jawohl. Да, увидим. Батарея на связи. Артпозиция. Frau Sniper. Gehen wir wieder. Ладно. Gibt ein bisschen was zum Spionieren. Wo ist doch dein Dorf? Wo ist dein Dorf? Gibt der Dorf? Sekunde. Das Ding da? Da rennt rumpelt's, geht oder sitzen sie irgendwo? Артиллерия на связи. Еще чуть-чуть и нет батареи. Маневру готов. Panzertruppe 4, seid ihr einsatzbereit schon, oder? Артпозиция. Die sagen mal da drin, ha? Есть. Die Säcke. Ну, Батарея на связи. Pass auf, was haben wir gesagt? Da drin. Пусть поближе подойдут. Zu weit weg. Gibt sowas. Артиллерия на связи. Приказ ясен. Immer bei Null. So, Nachschub. Hey, die Mond, der war da an die Front. Долго не выстоим. Pass auf, was haben wir gesagt? Panzertruppe 4. Hat die da? Маневру готов. Есть. Da nichts aus. Танкисты докладывают. Какой будет приказ? На связи. Sturmgeschütz. Танкисты на связи. Маневру готов. Хорошо. Какой будет приказ? Танкисты докладывают. Исполняй. осторожно. Babe, Firido. Ладно. Ладно. Батарея на связи. Du schaut aus. Выполняю. Trifft er jetzt? Да. Уже едем. Aber hallo. Осторожно. Увидим. Ja, wir sind dort drin. Пушки слушают. Далеко. Да. Как скажешь. Pass auf, die haben da eine Verteidigungslinie. Артпозиция. Далеко. Zu weit. So mal. Да, командир. Добро. Какой будет приказ? Артпозиция. Не добьем. Маневру готов. Батарея. Не добьем. So, dort bereits gerumpelt. Im Karton. Die sehen da hinten rums aus. War nicht schlechte Idee. Маневру готов. Пушки слушают. Не добьем. Schnauze. Klauchte nicht. Von der Führen.
Давай. Mein Erdkampfflugzeug. Sag du dazu. Schickst du mal du eine. От винта. 3 Stück, geht schon. Батарея. Eine Luftabwehr. Aha, und das Ding. Da war er. Ja, und da los. Gut, die Abwehr. Da drin. Есть. Артпозиция. Это можно. Пушки слушают. Добро. Ja, ich sag mal, da brauche ich ein bisschen mehr, ha? На связи. Ну, посмотрим. Wobei, mal gleich noch schön. Пушки слушают. Есть. Ну, увидим. Пушки слушают. Маневру готов. Отползали свою голову. Mein Sturmgeschütz. Die hätte ich ganz gern da vorne. Есть. На связи. Маневру готов. Хорошо. Маневру готов. Батарея. Есть. Маневру готов. Bitte gehen wir jetzt auf die 4. Haben wir das Brett bereit? Und ihr dürft eine mobile Anlage sein. Да, командир. Так точно. Пушки слушают. Далеко. Артпозиция. Да, командир. Хорошо. Пушки слушают. Okay, Buben, wie schaut denn aus? Hat die Sturm bereit? Танкисты докладывают. Артиллерия на связи. Bei der Versorgung haben wir da nicht. Da hinten. Танкисты на связи. Есть. Die Nazis festhalten. Есть. К бою готов. Jetzt nimmt der Ivan. Делай. Танкисты на связи. Какой будет приказ? Бригады. Так точно. Прибой за маневру готов. Артпозиция. Это можно. Маневру готов. Батарея. И добьем. Так точно. Какой будет приказ? Пушки слушают. Это Бой можно. готов. Маневру готов. Da kommen wir mal Kleinholz. Der Roller Ringler Gunst. Есть. Артпозиция. И добьем. На связи. Маневру готов. Добро. Also, das war's auch schon. Mehr war das nicht.